लायंस क्लब के सहयोग से भूमि रक्षा कमेटी ने लगाया निःशुल्क आई चेकअप कैंप। रविवार की सुबह भूमि रक्षा कमेटी ने लायंस क्लब के सहयोग से आई चेकअप कैंप का आयोजन किया। यह कैंप गोपाल मार्ट भूमि रक्षा कमेटी कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपना आई चेकअप करवाया। इस दौरान भूमि रक्षा कमेटी के प्रेसिडेंट ध्रुव ज्योति मुखर्जी ने बताया कि हम लोग प्रत्येक महीने में एक बार करके आई चेकअप कैंप लगाने की कोशिश करते हैं और यह हमारा 7वां कैंप है। इससे पहले 6 कैंप के जरिए हमने 80 लोगों का निःशुल्क ऑपरेशन करवाया है। उन्होंने बताया कि आज लगभग इस कैंप में 190 लोगों ने अपना आई चेकअप करवाया, जिसमें 53 लोगों को ऑपरेशन के लिए 8 तारीख को बुलाया गया है। আজকে আপনাদের এখানে কি প্রোগ্রাম ছিল? আজকে আমাদের আই চেকআপ ক্যাম্প ছিল লায়ন্স ক্লাবের সহযোগিতায়। আমরা প্রতি এক মাসে একবার করে আই চেকআপ ক্যাম্প করার চেষ্টা করি, আর এটা আমাদের 7 নম্বর ক্যাম্প ছিল। এর আগে 6টা ক্যাম্প থেকে আমরা প্রায় 80 জন পেশেন্টকে বিনামূল্যে অপারেশন করার ব্যবস্থা করেছি। আজকে কত পেশেন্ট এখানে ছিল? আজকে প্রচুর পেশেন্ট হয়েছিল, আমরা ভাবিনি এত পেশেন্ট হবে। আজ প্রায় 190 জনের মতন পেশেন্ট হয়েছিল, আর তাদের মধ্যে 53 জন 53 জনকে অপারেশনের জন্য ডাকা হয়েছে 8 তারিখে। যার যদি ক্রিটিক্যাল মানে কেস থাকে তাহলে কি করেন আপনারা? আমরা যে ক্যাম্পের মাধ্যমে যদি ক্রিটিক্যাল কেস থাকে লায়ন্স থেকে ওদেরকে রেফার করা হয় কলকাতাতে। আর আমরা যেহেতু লায়ন্স একটা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, আমরাও চেষ্টা করি কিছু পয়সা জোগাড় করে পেশেন্টটাকে হেল্প করার, যাতে যেমন করো মানে চোখটা যেন সারানো হয়। ধ্রুবজ্যোতি মুখার্জি, ভূমি রক্ষা কমিটি।